मान आसीजिव वाक्य सकाशे जीशु सकाशे तेरे चेर भीतर को जाए ना से छाड़ी से जड़े पथर सदृश से जड़े दुई गला तीन रे कंटा बुदारे पड़गला कंटा बुदा केमती से जब पड़ा पर जो बढ़ुची से चापी पकड़ माने संसार माया धन लोभ आज जीशु को चापी पकाउं वाक्य जो द्वारा से बढ़ी पाए ए संसार कौन खाइब कौन पीब कौन पिंधिबू एटा ही जीशु ठारे बढ़िबा को देउ नाही। देखो भाई आमे आसिलु एठी किंतु प्रभुंकर योजना टोना भाई प्रति अछि प्रभु प्रेम करंती किंतु बुझी नाती कारेट की एक शिखाई नाती बोली कि एमती एक अछंती करेक्ट लोक को पाई नाती बोली कि एमती अछंती बुझी नाती पाइथिले निश्चय आगु को जानी थांते सेवाटर सेवा नाही एबे एक कथा कहले मोर टेस्ट मने कहबे हला आ गुटे अछिटा मते एते कथा सुनालु लोह भारला हला तब आउ गुटे भलो माने जो माने वाक्य सुनी की ग्रहण करंती पालन करंती वाक्य को से माने ही 30 60 100 गुण फल पड़िबे बाकी लोक नाही वाक्य जो माने पाठ को प्रकाशित एक पर्व 3 लेखा जे पाठ करे और भावाणी श्रवण करंती और लिखित विषय सब पालन करंती से माने जीशु कहले मते प्रभु प्रभु बोली काहे की कहउछ तुमे तो मोर वाक्य पालन करनो तो सेठी मते दृष्टांत दैछंती जणे कोन कले पत्थर ऊपर माने घात कोलिले पत्थर गभीर करके पत्थर सेठी पत्थर ऊपर गृह बनेले तो झड़ आसिला तूफान आसिला धक्का मारला किछि उल्टी नेउठी पड़ी गला काहे की जेहेतु से पत्थर ऊपर तार फाउंडेशन ठीक हेबा दरकार क्रिस्टल लाइफ रे हमरो फाउंडेशन ठीक है दरकार फाउंडेशन जदि घर ठीक नहीं केते महला बे सुंदर करे बिल्डिंग बनाओ सेटा भांगी जीवो क्रिस्टल लाइफ होची फाउंडेशन हमरो चेरो जंती गछर भीतर को जाए हमरो विश्वास रे मजबूत हेबार अछि तेबे से गछ को पवन आसिले बे हली बार नाही हलीले भी भांगी बार ना ढालो भांगले मूल केबे पड़िबो ना जो गछ ऊपर अछि चेरो भीतर सेटा मूल सब पड़े जिवो तो घर माने पत्थर ऊपर बनाई सेति पई झड़ आसीबो किंतु किछि करिबो आउ जणे बालुक ऊपर बनेला फाउंडेशन नाही पत्थर नाही संसार रे धन संसार एति जणे स्थापन करछि विश्वासटा से मानको पई झड़ आसला पर कोन भयंकर झड़ आसीबो ब्लस करके नै जो से माने भयंकर पतन एटा होछि देखो ए द्वारा हमें जानि पारू देखो भाई भौणी माने मने रखंतु हमें आपन को जानि न हेई पारे प्रेम भाई आपन करियो हमें बालीगुड़ा कंदमाल लोक माने तो आमको प्रभु जोटे भी नियंती सत्य कथा ही कहबो प्रभु आम मुखर कहते मु जने हिंदू परिवार प्रभु जानी 10/2/2013 मसीह मु प्रभु को जानी प्रभु जीशु किए मु जानी नथिली किछि भी नहीं मु मद भात रे पकई खाउतली नाश पुड़िया गंजेई ठक ठक तो एते नाही मिछ तो नाही दया थिला केतक विषय लोभ थिला लाइन मारी भी नंबर आनथिले आ झियो मान को पठे देबा पय अन्य मान को पय मेडिटेटर बा पय भी न फर्स्ट क्लास एंती टंका भी कमौथिले सिगरेट 3 पकेट टाणुथिले कोन कर गंजेई भांग मिनार जा कोन करिने नाही मु एंती बेसिया खाना रे मध्ये जाईची बॉम्बे रे खराब जगह रे मर्डर करिया पय जाईची एमिति थिले मोर बापा जने गुणिया थिले हमको कोने लोक आसीबे कहबे सुसमाचार आमे सुनिबो नै मो छोटो मु केरल गली सेठी कॉन्ट्रैक्टिंग कली मु सेति पई पचाली एटा सिखिले केमती बोली मु जाईची तो केरल ले सेति पई जानिची सेमती कि को जगह बोली पचाली काहे कि मु केरल रे 7-8 वर्ष रहिची सेई रे जानिची प्राय जगह रे तो सेठी गोटे भौणी मते कहले मु भात रे मद पके खाउतली बोल केति के मद होइतो पखाल भात बोला बस रे ट्रेन रे गले भाई एंती बोतल बोले हमें पानी धर के जाउछु सेंती आगा मद सब स्प्राइट रे मिक्सिंग हेकी थिबो मद नहले ट्रेन रे गले आसी कछ को जीबी सेटा मागी के आसीबे सिगरेट पुड़िया सब रोइबो सेठी एमती है कि गोटे भणी कहली तुम बाइबल पढ़ तुम जीवन गोटे चापड़ा मार तुम ख्रीष्टान करबा पय चाहछ मते से कहले नाइ रे भाई तुम ख्रीष्टान करबा पय नाइ प्रभु जो तो जीवन कासीबे जे स्वर्गपति बनै से प्रभु आसीले तोर जीवन बदलिबो से ही केरल रे पास्टर मान को परिचय कराइते बणी भात दे के आसंता तो सेमते कि सेटो से माने कहितले तमे भलो जो काम कले भी तोर कथा सुनिबे नै तते टंका देबे देबे नै मो विश्वास करिबार नै सेते कि लास्ट से करे 3 मास बुलिबो बोली कहि शैतान तुमको बांधी छी बोली कहले
ସେମିତି ଆକା ମୁଁ ବୁଲିଛି ଭାଇ କେତେ ସେଟା କହିଲେ ସବୁ ସରିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ରାୟଗଡ଼ା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜନସନ୍ ଟାଇଲ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ବି ଠିକାଦାରୀ କରୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆସିଲି କଣ ସେଟା ରାୟଗଡ଼ା ଆସିକି ରାଇସ୍ ମିଲରେ ବସ୍ତା ବୋଇଲି 50 କିଲିଆ ଚାଉଳ ଆହୁରି ମଦ ପିଇଲି ସେଠି ବେଶୀ ଆହୁରି। ଜଣେ ମୁସଲିମ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଡାକିଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସ ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କହିଲି ମୁଁ ଦିନକୁ 600-700 କମାଉଥିଲି ସବୁ ପଇସା ସବୁ ମଦର ସବୁ ଉଡେଇଦେଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ପଇସା ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲି। ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା ସେଇଠି ଆଉ ଦୋକାନ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଯାକ ବିଦେଶୀ ମଦ ଅଛି କମ ରେଟ୍ ଆହୁରି ବେଶୀ ପିଇଲି ସେଇଠି। 2 ମାସ 2 ମାସ ହେଲା ବେଶୀ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବି ଆଉ ରହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଡିସିସନ କଲି। ସେଇଠୁ ମାଆକୁ ଫୋନ କଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇଟା ଅଛି 2013 ମସିହାର କଥା। ସେଇଠୁ ମାଆକୁ କହିଲି ମା ମତେ ଖୋଜିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି କହିଲି। ମା କହିଲି କଣ ପାଇଁ ମରିବୁ ରେ ବାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ମରିବି ଆକା କହିଲି। ମୋ ବାପା ସେ ସମୟରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ଦିଦି ଆଉ ମୋର ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ସାନ। ସେମିତି କି ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତୁ ସିନା ମରିବୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ତୋର ପରିବାର କଣ କରିବେ ପିଲା ଛୁଆ ବୋଲି କହିବା। ସେ ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଡୁବନ ନେଏ ବୋଲିକି। କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ମତେ ଡୁବନ କଣ କିଛି ବାଇବଲ ବିଷୟରେ। ଡୁବନ ନେଇ ଫୋନ କାଟିଲି। ସେ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିଥିଲେ କେରଳରେ ସେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କଲି ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଡୁବନ ନେବି। ମତେ କହିଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ଏମିତି ସମୟରେ ଏମିତି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ସପ୍ତାହଟେ ଟାଇମ ଦେଲେ ସପ୍ତାହଟେ ଭିତରେ ମତେ ଡାକିଲେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ କେରଳ ଗଲି ମାଲାପୁରମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ସେଠି ଯାଇକି ମତେ ଯୀଶୁ କିଏ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ମତେ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ ଜଣେଇଲେ। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ମୁଖରେ ବି କହିବ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତମେ ପୁନର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛ ଏହା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଲା ପରେ ମତେ ଆର ଦିନ ମୁଁ ରାତି ସମୟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛ ଏତେ ସବୁ ହେଇଛ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଜାଗାରେ ତୁମ ରକ୍ତରେ ମତେ ଦୌତ କର ପରିଷ୍କୃତ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଅ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆର ଦିନ ମତେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇଲେ। ପାଣିରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଉପରକୁ ଆସିଲି ମୋର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ନାଶ ପୁଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଖରାପ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ମୁଭି ଯାକ ସିରିଏଲ ଯାକ ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଯାକ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲି ସେଠି। ସେଇଠୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଏଠି କଣ୍ଟା ମାରିଥିଲେ ମତେ ଦେଖ ଏଇଟା ଓକେ ଦେଶ ବର୍ଷାର ଆଘାତ ମୁଁ ମରିଗଲି ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଉଠିଲି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ୟତା କହିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏ ରୋଗ ଯାକ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତେ ଏମିତି ବେମାର ହେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇ ନାହିଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଲୁ କଣ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଜୀବନର ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ ଦିନଟାର ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅପମାନ ତାଡ଼ନା ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଥିଲି ତୁମକୁ ଜାଣିନଥିଲି ମଦ ପିଇକି ଥିଲି ଭଲରେ ଥିଲି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ଜେନା କରୁନଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି। ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ପୁତ୍ର କରି ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ଯାକେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ କରି ପ୍ରଚାର ହଉଥିବ ମତେ କିଏ ଶିଖାଇବା ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ରହିଲି ଡୁବନ ନେଲି କେରଳାରେ ରହିଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାନାଡା ଭାଷା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ମତେ କିଏ ପାଷ୍ଟର ଶିଖାଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଗଲେ ସେ ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାନେଜର ଦିଟା ଥିଲେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲି ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଯିବେ ମସଜିଦକୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ମତେ କାମ ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲି ମୁଁ ତମେ ମସଜିଦ ଯାଉଛ ତମର ଦେବତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ନହେଲେ କାମ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯା ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଶୈତାନ ଡରାଇ ଦେବ ଆମକୁ ହେଲା ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ କାମ ବଡ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟଙ୍କା ବଡ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବଡ ଆମର ଜୀବନ ବଡ ହେଲା ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏ ଭୂମିକୁ ଏ ସଂସାର ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ମଜବୁତ ଥିବାର ଅଛି ସେଟା ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବାର ଅଛି। ସେମିତି କି ସେଇଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିକି ଆସିବି କାନାଡା ଭାଷା ବୁଝିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି କାନ୍ଦିକି ଆସିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଯିବାର ଅଛି।
90 କିଲୋମିଟର ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲେ ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ମିଳିନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ କଥା କରିଥିବ ଉପଯୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେବେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା ହେଲା ବୋଲେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେଇଟା ଏକ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ହୃଦୟ ଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରହିବେ ଏଠି ତୁମମାନେ କି ଜାଣିନା ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୁମର ଅନ୍ତର ଅଛି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:16-17 ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଜୀବିତ ମନ୍ଦିର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯଦି ରଖିବା ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଆତ୍ମାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚଲେଇବେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଚଲେଇବେ ଆମେ ଯେ ଏରାକୁ ଆସିଛୁ ଏମିତି ଆସିନୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବି କାଲି ବି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏ ସୁସ୍ଥତା କଥା ନାହିଁ ଜଣେ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ବିଷୟ ମତେ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ଟୋଟାଲ ପସନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ ମତେ କହିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ ମୋର ଜୀବନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ କି ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବେ ସେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ଆମକୁ କଥା କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହ ତୁମେ ବକ୍ତା ନୁହେଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ଆମ ମୁଖ ଦେଖି ସେ କଥା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ମାନିବାର ଅଛି ସେ ଦିନଟା ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମାନେ ଗାଁରେ ବି ତାଡ଼ନା କଲେ ମତେ ବାଇବଲ କଲେଜ ଗଲି ଆସିଲି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲିଛି ମୁଁ 30-40 କିଲୋମିଟର ବୁଲୁଥିଲି 40 କିଲୋମିଟର ନାହିଁ 30-25-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲୁଥିଲି କାହିଁକି ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ଲୋକ ବାଇକରେ ଆସିଥିଲେ ବି କିଏ ତାକୁ ହାତ ମାରିଲେ ବି କିଏ ନେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାଇଆ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହେଇକି ବୁଲିଲି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇକି ବୁଲା ଏ ଭାଇର ବି ଟେଷ୍ଟ ମନି ଏ ଭାଇ ବି ଉପରେ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ଥିଲେ ମଦ ବିଡି ଝିଅ ଦନ୍ଦା କରିକି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠିକି ନେଇଗଲେ 2 ଦିନ ଏମିତି ଡାକିଲେ ତ କରେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମତେ ଉଲ୍ଟା ରାଗୁଥିଲେ ପୁଣି ସେମିତି ହେଇକି ତୃତୀୟ ଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି 4ଟା ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମର ବାକ୍ୟ କହେ ମୋ ନାମରେ ଯୋଉଠାରେ 2 କି 3 ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରି ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦିଲି ଆର ଦିନ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ବୋଲି ତାପରେ 3 ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କଲା ସେଠୁ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଦଙ୍ଗା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲା ବେଳେ ସମୟ ବନାଇ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଦେବି ସେଟା ସେମିତି ହେଇକି ବାଇବଲ କଲେଜ ଗଲେ ୟୁପିରେ ଏବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ବାହା ହେଇକି ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ 3ଟା ହେଇଛନ୍ତି ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଗାଁରୁ 2020 ମସିହାରେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ 2014ରେ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ 16-17ରେ କରିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାପରେ 19ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ବାହାର କଲେ ଚାଉଳ କିଲୋଟେ ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ଏରିଆରେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଇଆଡେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟଙ୍କା ଚାଉଳ କିଲୋଟେ ଜମା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟା ବି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦେବୁ ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମିଶର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱ ଗୃହରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ ଆମ୍ଭ ସାକତରେ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେଇଠି ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଣିଛନ୍ତି ସେ ବାଇବଲ କହ ତୁମ ନିଜ ନିଜର ନୁହଁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବେଲୁକୁ ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବେଲୁକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ବୁଝିବାର ଅଛି କାମ କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ ପାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ କିଏ କହିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ପାରିବ ତମେ ଏମିତି ଅଛି ଆମକୁ ସେ ପେଟ ଭିତରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ହାଡ କେମିତି ଆସିଲା ଏ ଆଖି କେମିତି କହିପାରିବ ଏଟା ନିଜେ ତୁ କହିହେବନି ଏ ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ କଲେ ଏ ପେଟ ଭିତରେ ବନେଇଲେ ସେ କେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ସେଇଠାକୁ ବୁଲିବ ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଥିବା ସକାଶେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଯଦି କରିଦେବେ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ କଲ କଣ କରିବେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଗିଥାଉ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି କଲ ନା
जो परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन प्रशंसा महिमा छाड़ी के आसी आम बोले क्रूसर निंदा सह्य कर कष्ट पाई एते करार प्रहार से परमेश्वर छाड़े बाइबल को आंबे माता तुम्बर स्तन्य पाई शिशु को कौन निजर माता भूली पारे हाँ से माने भूली पारती छाड़ी पार निजर माँ निजर छुआ को क्षीर को अथवा छुआ को से छाड़ी पार ना किंतु मु कहूँ हाँ से माने भूली पारे छाड़े किंतु आंबे केबे तुमको छाड़वा ना आज गोटे गोटे झील बाहाउंट आउ पिला छुआ है जदि कौन गड़बड़ है पिला को छाड़ी जाऊना भूली जी आ गोटे अंडरा को पाइले भूल बुझे ना है आमर शिक्षा टे सीधा तो है कहूँ तो सेमती है कि प्रभु केबे छाड़े ना केबे ना केबे ना केबे ना आमे छाड़ुछु केमती किसी गोटे जिनस आमे कले प्रार्थना कर न मिलले आमे छाड़ी देबे आमे जिनस प्रभु को जानी कि आमर बाहागर कन्या कि अंडर कि आमे प्रभु को जानीछु नहीं आमे काम कि टंका कि से आमर सृष्टिकर्ता उद्धार करता आमर मुक्तिदाता आमको से निश्वास प्रश्वास दे ए निश्वास प्रश्वास गला ना गला मन रखि था कोठी नरक दंत खिड़मिड़ी एपटे कीट जाक सेमती जाक कर्मी जाक बन परमेश्वर मिथ्या ना निआरे अनंत काल एटा दरकार अच्छी बाछन ना स्वर्ग रे खुशी दरकार अच्छी मते गाँव रु चाउल किलोटे टंका 5 टका बीता लगुला एबे बालुगुड़ा रोचे भड़ा नहीं कि रोचे परिवार सहित मोर पिला माने 4टा मो माँ अच्छा मोर बापा ना गोबर लिफा घर मत आमे थिलु वर्षा पवन आइले मु डरिबार ए बाटा भांगी जीवन कौन बोले प्रभु एमिति माने गाँव रे आमे से वर्ष 2020 मसीह एते काठ आनी जंगल रे आमे तो को ये काम करूनु काम करिकी आमे चाष करिकी आमे सेवा करिबा बोली एते काठ बोइलु भयंकर मटर चना पियाज आलू रसुण केते कोन लगेथिलु प्रेम भाई आस्तिले आम घर को किंतु से समय आसी नथिला आगु आस्तिले से तापरे जेते बेले हैला से समय हमको गाँव बाहर गले केते कष्ट करबे से बाहर एटरल पड़े देबो कहले 3 दिन मीटिंग करके झगड़ा करके ठेला ठेली करके हाथ रे काटी देला हारो हां मोर पो छोटो हितला से समय सानटा केते कष्ट पाइछु हमें से समय हमें कुआड़े जीवु जानिनु गोटे पास्टर को फोन कली केरल पास्टर एमते एमते विषय मते कहली तुम कौन करिवो तुम कुआड़े जीवो कहले मु कहली मु जानिनु अब्राहम को डका जाइतिला ज्ञाति कुटुंब देश छाड़ी के आसे बोल से न जानि कि विश्वास रे जाइतिले से माने देखो इटा हां तो मते आसी जाउची तमे बाहर बोल कौन करिवो बोली कहले मु जाने मो ससुर घर गले घर अच्छी सत कथा मो ससुर 4 कानी घर अच्छी मजूरी एमती बस दिल्ली ए भाई देखी जगह अच्छी पटा जगह देख बिल अच्छी किंतु मु सेठी जीवी नहीं सेठी गले काम करी सेवा करी पारिबी नहीं मत सेवा दरकार कहले मु तापर से पास्टर ता पूर्वरु काम करी कि से 10,000 टका पठेले तोर घर टिके रिपेयरिंग करे मु धीरे धीरे देबी बोली कि देइतिले से टका रखितिले मु अच्छा एबे तो तू सियाड़े जीव नहीं एले बालीगुड़ा रे घर भड़ा मिल मते जणा भी नहीं सेटा मु जानि नहीं पास्टर जो टंका मु पठेइतिली घर रिपेयरिंग करबा पई से टंका रे जा तुरंत जा तू तुरंत जाई कि तू घर भड़ा खोजी कि रह सेठी कहले सेठू आमे जाई कि 2020 मस कोरोना पूर्वरु आमे केते कांदीचु पिला चदरी कुआडे जीवी बोली कि से समय माने प्रभु का माध्यम रे कथा कहती है सेठी रहिलु मते केस करबा कहले अनेक लोक माने केस करो बोली कहले प्रभु मते कहले मु तते जेमती क्षमा देइची तू सेमती क्षमा प्रभु कालवारी क्रूसर कहले ए पिता माने कौन करंती जानते नहीं क्षमा सही कृपा सही प्रेम से दया हमको प्रभु सिखाई से मन को बाइबल कहे तुम शत्रु को प्रेम करो जो मैंने तुमको विरोध चालना करेंगे से मन को अभिशाप दियो नहीं आशीर्वाद करो से मन पाई प्रार्थना करो बोली बाइबल आमे वाक्य अनुसार जदि चलिबा ना केते गीत 47 पद हेले केंती हबो
आमे काली मुखरे कहले हबो कि बाकी पालन करे केंती हबो कि हबो नहीं हैला सेंते कि आमे क्षमा देई पार नथिबा वाक्य प्रचार क्षमा करो बोल लेखा अछि जीसु रे से मापुरु थिले बोली क्षमा कले आ तमे कोन करिवो मापुरु थाई कि से क्षमा कर तमे मनुष्य करि पारिबो नहीं कि कथा एटा आमे प्रभुटार बड़ कि आम पई कोनटा एते कष्ट पाइछन से क्षमा करछन से समय आमे आज क्षमा दे पार प्रभु मते एटा सिखाले बहुत गुडाई अछि सेठु आमे गारो बाहर की एबे जो व्यक्ति बेसी हमको ताड़ना करथिले से व्यक्ति दिने मेडिसिन नेबा पई आछन तार स्त्री समस्या थिले रुआरु समय मु कहली मोर पो को बाबू स्कूल जाउ छाड़ी जाउथिले मोर पो को हेल वर्षा आउथिला मु कहली बाबू ए बापा को आज बाइक रे बसे कि नेबी रे कहली मोर बड़ पो ताको नेबो बापा से एते करछि हमको मु नेबी रे बाबू ताको बसे कि आइला बेलू से छता धरिकी धोती पिंधि फिट फिट कर चलुं मो रेनकोट हेलमेट लगे बाइक सीधा नेली गाड़ी रखी बापा बस कहले कौन जीव नाई बालुगुड़ा कौन पे मेडिसिन किणे से जानी ना सलमान बोल मोर पैसा अच्छे कौ मेडिसिन स्टोर ना से मेडिसिन स्टोर कि चलो बोली कहले लाइन लगा बोले से समय सब डिस्टेंस मेंटेन कराउथला ना कोरोना समय जा लाइन लगा कहले से देखु ये व्यक्ति किए बोली एंती करके मु जते हेलमेट खोलली तक थोरीबा को आरंभ कले गली केते टंका लागा ना एति टंका 280 टंका ठीक अछि मो तरर मु 100 टंका से कहले नाही बाबू ताऊ बोली कहले नाही मु देली तापर मेडिसिन दली आस बस बोली कहले मते कहले बाबू हम एते सब तुमको कहलो हेले भी तू मोर दुख जानि कि सुनि कि एते साहाय्य कलो रे भाई ए बाबू तू आका मोर भगवान बोली कहले से मु तू बोली जानी नथिली बोली कहले के जानी जानितले आसी न थांते बसे माडो मारबो बोली कि जे एते हमको कष्ट देई जे ठेला ठेली करिछि मोबाइल भंगा भंग कर दे चुनचुना कर दे मोर मोबाइल सेमते कि खाली से केते कोन कोई कोई चले 3 किलोमीटर मु कहले हूं हां करी करी कांदी 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 जाऊ छाड़ी गले आवास एटा प्रभु हमको सिखाइछो तो सेही प्रेम रे आज आम एटी बसिकी आपण को कहूछु नले आम तम बाट को जीवु फुल बाणी जीवु बाली गुडा जाने कौन पड़ी हमको एते सब कहबा पर मूल्य विषय आम जानिछु सेटा आम कहूछु प्रभु हमको देखु नाहती बोली कहूछु पढ़ी देबी ठीक है प्रभु एमती देखु नाहती बोली नहीं देखो गीत संहिता 139 पर्व 1 रु पढ़ी हे सदा प्रभु तुम्बे मोहर अनुसंधान करियो देखो दाऊद कहते हे सदा प्रभु तुम्बे मोहर अनुसंधान माने मते अनुसंधान खोजी अछ मोहर परिचय नहीं टोना बोली की भी परिचय नहीं सलमन बोली दिलीप बोली प्रेमा बोली अंजल बोली की परिचय नहीं ताको के कहि परबो लुचै परबो एमती ताको समग्र कोन एमती गुप्त विषय अछि अंधकार लुओ दुई एक समानटे तांकर मोहर परिचय नहीं छ तुम्बे मोहर देखो पढ़िया विषय बसिबार उठिबार जानुछ तुम्बे दूर मोहर संकल्प बुझुअछ तुम्बे मोहर गमन शयन अनुसंधान कर कोठी चालुछंती कोठी सोउछंती ओ आई लव यू जीसस आउ मोहर सकल गति जानुछ को परिस्थिति रे छ कारण हे सदा प्रभु देखो जहा तुमको संपूर्ण गोचर नहे एपरी गोटे कथा मो जीवा आम जीवारे कौन कहबा ता भी जानि छथि सेति पय तो पितर कहिलो प्रभु मु तमा पय जीवन देबी कर तिनी तर तो कुकड़ा डाके पूर्व स्वीकार करबी प्रभु जानि छ मन की बात जानता है खुदा हमर मन कथा से त मन रे कोन तले सेटा भी जानोती परमेश्वर भाई तुमे मते पछरे ओ आगे घेरियो छो देखो आमे जानुछु से सुनु ना देखु ना ओ मो ऊपर आपण हस्त रखियो छो एही प्रकार ज्ञान मो प्रति अति आश्चर्य ताहा उच्च ओ मो बद्धर अगम्य तुम्बो आत्माटार मु केउठा को जीवी क्वेश्चन मार्क प्रश्न अबा तुम्बो साक्यतर मु केउठा को पळेबी कुआडे पळेबा गया जुनेस पळे जाउ छथि जुन निनिप को जा बोले तर्सिस को गड़बड़ कर देले प्रभु से जहाज रे झड़ तपन पठे देले सब भयंकर सेटु मरबी बोली की भाबिले तळ को पकई दे समुद्र प्रभु माछ भी पठे देले तिमी माछ गिला 3 दिन राति से भूकर रहिल पेट भितरे से झाड़ा भितरे सेठू कांदिले सेठू प्रभु माछ को आदेश देले जाओ बांती करो बोले से समय बाहरते जुनेस भाई सेठू जुनेस को आउ तोरे जा एमती परमेश्वर फिटी पारिबो नै जानि छ
ଯଦି ମୁଁ ଅରୁଣର ପକ୍ଷ ଧରେ ଓ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାନ୍ତର ସୀମାରେ ବାସ କରେ, ସମୁଦ୍ର ସୀମା ଦେଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆରେ ତମେ ସିନା ମଣିଷକୁ ଗାଁରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇବ ରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଲୁଚେଇବ? ସେଠାରେ ହିଁ ତୁମର ହସ୍ତ ମତେ ଚଳେଇବ ଓ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମତେ ଧରିବ। ଯଦି ମୁଁ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧକାର ମତେ ମଗ୍ନ କରିବ ଓ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଆଲୁଅ ରାତ୍ରି ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଭୁ, ବରଞ୍ଚ ରାତ୍ରି ଦିବସ ପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ହୁଏ, ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ। ଦେଖିଲେ କାରଣ ତୁମେ ମୋର ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ମତେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛ। ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ, ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ଏଇଟା ନ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ। ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାତାର ଉର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ଆଚ୍ଛାଦନ ଗୋଡେଇକି ରଖିଛ, ଗୋଡେଇଥିଲ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ତୁମର କର୍ମ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଛାଡୁଛୁ, କଥା ହେଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ, ଲୁଚିକିନା ପୃଥିବୀର ଅଧସ୍ଥାନ ଶିଳ୍ପିତ ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ମୋହର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ତୁମ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ଗୁଡା ଦେଖ ଏଇଟା, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ମୋହର ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ। ଏମିତି ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆହୁରି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଅଧିକ ବହୁତ ଅଛି। ଏଟା ଜାଣିବାର ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ କୁଆଡେ ଯିବ ଆମେ ଅଛି। ଏମିତି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ପେଡି ଭିତରେ ଲୁଛ, ରାତିରେ ଯାଅ, କୋଉଠି ବି ମନେ ମନରେ ବି ଭାବ ତ ସେ ଜାଣିଦେବେ, ତାକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକ ବିଡି ଟାଣିକି ପୁଡିଆ ଖାଇକି ମଦ ପିଇକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇଟା? ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ପ୍ରଭୁ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମଦୁଆ ଲୋକମାନେ, ଚୋରି ମାନେ, ବେବିଚାରୀ ମାନେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ନିନ୍ଦକ, ଏମାନେ ନରକ ଯିବେ, ବାଇବଲ କହେ ସେଟା। ତାହେଲେ ତ ମତେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମଦ ଜାଗାରୁ ଆଣିଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ହଉଛି ସେଇଟା। ସାଉଲ ଯେମିତି ମରା ପିଟା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ପାଉଲ ହେଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ଯେମିତି କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଠକିକି ଥିଲେ, ସେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହାରି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ ନେଇଛି 4 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏଟା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାନ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଏ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯାହା ଅଜି ଅଛି ତାହାକୁ ଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଏତି କହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି, ମିଶରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦେବି କହିବି ହେଲା, ଆମେ ଯିବୁ। ବିରକ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି ତ? ଓକେ, ଆମେ ଏଟା କହିବୁ ତ, ଯେହେତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଜି ହେଲା। ପଦେ ପଢିଦେବି 7ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଆସିଲା କି ସରି, ଯାତ୍ରା 3:7। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ। ଦେଖ, ମିଶରରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ଛେଳି ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଛନ୍ତି ମରିବା ହରେବ ପର୍ବତରେ, ସେଠି ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିଶରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶ ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିତାନ୍ତ ଦେଖିଅଛୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣିଅଛୁ। ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଜାଣନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ ସେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏହେତୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଦେଶକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ଇମରୀୟ, ପିରିସୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି, ସେହି ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ଓ କିଏ ଆମକୁ ପଦେ କହିଲେ ବି ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ।
एणु एबे आस आमे तुमको फारो निकट को प्रेरण करबा तुमे मिसर ठारू आमर लोक इस्राएल संतान को बाहर करी आनिबो बोली मूसा को पठे हमर परमेश्वर सेटा हैला हमें कहू तो देखो ना किए कहला हमें वाक्य जानिनु पढ़िनु बोली जा ठीक लोक को मिली ना बोले कि एंती सब एटा पई मु कहउतिली आज भी जणे दीदी केते निराश रे कांदिले काली चर्च रे प्रचार समय रे मु साक्ष्य मोर दउतली सेते बेले से कांदी पकुतली मु देखली ताको तापर आज आस्तिले आमे गादे जाइतली सेठु सकाळे आसी के प्रेम भाई कर जगुतले सेठु जगुचे आज्ञा केते बेले कहले तापर मु ता कहली बेसी कष्ट मु कहली काली कोन पय कांदिलो दीदी नहीं आज्ञा आपण जोटा कहउतले मो जीवन रे सेटा ही चाली छी मत खुशी लागले जाओ प्रभु आ पाया काणी थिले बोली एक्चुअली केते को कार्य पय आनी छथि प्रभु हमको देख हां एबे कोन कहबो उत्तर मते दियो तू ना भाई देबो दियो दियो उत्तर प्रभु देखो ना की कहला आमे प्रभु को देखिनु हैला ना तार आगे स्वप्न माध्यम रे बेसी देखि दाउ जेतेले मु एते पर दिन पर कहली स्वर्ग को जाइतिलो प्रभु को देखबी बोली कहली देखला एतरे आलोक रे आका आइला बुझिलो ना स्वर्ग को जाइतिली जे सेठो तळको केंती जेबे बोली मु टे चिंता होत सेतेले मते दीटा पक्षी करी देला मिछा कथा कहली सत कथा ओके कोन तो दीटा पक्षी करी कि से आलोक कहि कि मते छाडी दे बस सेतके आगा स्वप्न लेला आगरे बोले मु चर्च रे आगा स्वप्न माध्यम चर्च रे आगा थिबी जते भी आइला ठाउ जेतले गाँ रे आसी कि एबे 2 मास पूरी कि 3 मास चाली कि आइला ठाउ मु स्वप्न देखुची जे खाली चर्च रे आगा रहिबाटा केतेले बॉक्स जाको इनकी सजे थाउची ता माने सेटा पई प्रभु डाकी छथि हैला सेटा बार बार देखौ छथि स्वप्न रे सेटा पई प्रभु डाकी छथि सेति पई तो हमको आनले भी खाइबा पई पकड़ा कोन पई हां ए माध्यम रु बुझेबा पई प्रभु आनी छथि प्रभु प्रेम करंतु ना भाई बुझि पाले म बेसी कहि थाउची स्त्री मते इंती स्वप्न चर्च बंद करबो ना या काम करो मु तो गाली करि थाउची गोटे प्रार्थना तर गल्ली करे बाइक शनि रविवार दिन सकाळ काम सरी देले तर चर्च को पळे निज जीवन करंतु नै बाइबल कहे समस्त जगत लाभ कला परे जदि निज प्राण हरेबो कि लाभ अछि गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग सोना रूपा ये सब ये संसार लोक माने का भी जाति लोक खोजी बुलंती कोन खाइबा कोन पीबा कोन पिंदिबा बोली माते 4:33 तळ को लेखा अछि हमें भी जाति नै भाई सु जाति स्वर्गर प्रजा हटु हमें हां हमर आवश्यकता घर बडा 2500 टंका राजक गोष्ठी नै 2500 टंका घर बडा 2500 मासको खाइबा अछि मोर पो इंग्लिश मीडियम रे पाठ पढुछि छोट पो छुआ माने आउरी पढुछंती हेले मोर पिला को पाठ पढिया पे छोट पिला को पैसा नथिला जड़े दीदी आत्महत्या करबा पे प्लान करथिले से प्रार्थना कर मते फोन करी कहले भाई मोर भी मते दरकार नै चाकरी दरकार नै जीवन दरकार कोन होला दीदी मु तेंतिया का टिके कहबी तो जेंतिया खोला नाई भाई अब टिके प्रार्थना कर दे किछ दरकार नै भाई आ सुनबी नै तोर कथा सुनिया पाई फोन कर मोर सुनै बोली कहले अच्छा ओ जे दीदी टिके प्रार्थना दरकार नै प्रार्थना जबरदस्ती प्रार्थना कर फोन रे तापर मु कहले करा उठाउ तो प्रार्थना करबा उठे प्रार्थना करे दीदी बंची गले मगल दीदी आसो चर्च को संडे दिन कर आसिला बाकी आसिला परे तार माइंड चेंज गला चेंज होला परे हम घरे रबार आसीबा लोक मन खाइबा को बने दउछु चर्च लोक मन करे तापरे मगल दीदी खाइ के जीबे आसो तो घर को आसिला परे आम पो कोइला ले पोको कोड जॉइन करलो कि केते वर्ष ला कोन नै 5 वर्ष दे 5 वर्ष ना ओदे बोला छोड़ एबे 5 ओदे होला सेतेले 5 पूरी थिला ले कोड जाउ चंगन बाड़ी ले याको काइन जॉइन करलो दीदी कर ले कर देबो मते भी जणा नतले 5 वर्ष जॉइन कर दे बोले मु तो याडे प्रभु रे भाई हाइके अछि आ कुआडे से स्कूल जॉइन करे कथा केते मास रो करबे जणा मते से 3 क्लास कहले जे नहीं जॉइन करबा पड़ो ठीक अछि एटी हमर बालीगुडा नवा शहर स्कूल अछि गवर्नमेंट सेट जॉइन कर ये करे नहीं सेटी हम जॉइन करबो नै दुष्ट बे मोर पिला अच्छा ठीक अछि नले करबा ना तापर आउरी ए भाई जॉइन कर दियो बोल बार बार कर को पय कहउछि गोला अच्छा संडे दिन सोमवार आउ जने भौणी टीचरशिप करछन से भी क्रिश्चियन से कहले आज्ञा आपन को पूरा को एडमिशन कर देले कि स्कूल नहीं भौणी
कौन है ना गोटे इंग्लीश मीडियम गोटे अच्छे आज्ञा भल गोटे के 6,645 अच्छा ओ करवा ना आउ बोली कहीदेली मुझे कहबी कि पैसा नहीं बोली से दीदी आउ कहले जी आसते चर्च से दीदी भाई जॉइन करते पुओ कि कहली ना दीदी किंतु गोटे स्कूल अच्छी जड़े भौणी फोन करते केते लगुच फीस ना ये टका लगुच मुदेदेवी भाई कहले मत देखो एटा मुझे कौन पाए दीदी देदेव एटा भाई जो दिन मु आपण चर्च आसती से दिन मते मनरे आसिला तू ए पिला पाई किछि करे करे सेति पाई तो बार बार पचारतली मु जॉइन कलो कि ना जॉइन कलो बोल कोन पाई पचारतली बोल कह उदय फोन पे नंबर बोल कहला पैसा पठाई देला 6,000 टका मोर 12 दिन एडमिशन एंती मोर प्रभु जोटा खटु चुपुरा एटा दिन सारा भी 500 टका गुटे सेकंड रे भी 6,000 टका से जीवो फोन पे केते गुटे सेकंड ना आमे जो आसीचु एक गाड़ी हमर गाड़ी नाही एटा जनकर गाड़ी ए आज्ञा चलाउछथि आमे रासिबा पय आमे पैसा नाही बोली कहलु जीवा पे केंति जीवु प्रभु तमे जदी चाहछ नेबो जणे भाई हमकु 1500 टका पठाई देले पेट्रोल पकेलु आमे कथाई कास्तिलु पैसा थिले भी आमे आसी न थाते गजपति डुंडरूम कु कुआडे एटा चिल्की एरे आसी न थांतु तो प्रभु को सेवा रे अच्छु बोली को उत्तर प्रदेश को जगह रे दुनिया गली कोणी रे हमको प्रभु नेउछंती सेठी गला पर चिकन भात मछली भात अंडा भात ए बीफ पकड़ा दुनिया प्रकार खोउछंती प्रभु हम के देउछंती रास प्रभु हमको प्रभु ऊपर पकेबे की नहीं कौन सी लोक एबे का द्वारा ए प्रेम भाई द्वारा हमको खुआइले खाओ रे बाबू केते खाउछ तो बीफ पकड़ा पकड़ा खा बोली जे इस्राएल लोक मानको परमेश्वर माना पठे दे